Hi guys, magandang hapon. Dito ngayon tayo sa Moose Jaw, Canada. Summer day. Meron pala kami, kada summer may fair kami dito parang fiesta. Ito po sila. May iba-vlog ko, pati na ako. Ang ginagagawin namin dito ang kasiyahan sa fiesta ng Moose Jaw. Bye! See you soon! Papasok na kami. Kasabay namin mga mababango sa amin ngayon. Lab, lagyan mo sa bag mo, Lab. Susi. Cassandra, say hi, Cassandra. Hi! Baka yung interest pwedeng 25. Cash lang, baby. Ito na lang, maraming kasi. Ano, magpapa-face, ano ka? Tawag to? Face painting. Bakit dahil mo nilang yan lang mo? Diyos ko naman. Bigyan mo na sa mga ano yan. Ayun o. Ayun o. Holy cow. Ayun o. Taas o. Ha? Sarap o. O. Right? Uy, tingnan ko. Hi Matthew! Hi Matthew! Nakakabangit ang classmate mo. Let's go! Ayun na. Sa amin na sa amin. Ito na yung face painting na boy. Ayan o. Ay, hindi, meron din dun o. Face painting ka muna. Let's go. Yeah, face painting. Wow. Oh, face painting ka? Hindi. Dapat nagganong ka din, no? Sabi si Magda. 11. Oh, last year is number 8. Ha? Last year number 8. Number? 8. Bigyan mo. Kasi ito na. Is it okay to take some video? Number 18 na? 18 ba? 18. Say hi, Cassandra. Hi. Butterfly. Hindi makita kasi may ano siya, may bangs. Number 18, you say? Yes. 18. Okay, I'm gonna turn you this direction. Yeah, gusto niya. What color would you like your butterfly? Purple? Do you want two colors or just purple? Pwede pala mamili ng color. But we'll do this one here. Pink and purple? You want pink and purple? You want purple? I know which one I'm getting. I'm not telling you. Arte. I know one. I know one. Ang arte. Gillette. Ang arte nung ano, is my name. Pakit eh. Okay. Maybe if you guys like to see them. Right here. Do that for me. So, on the Gillette. Alright, keep your eyes closed and put sparkles on it. The shies, yeah. Other side. I'm getting this one. 46.
Gusto ko nga may buko eh. Happy? Oo nga, no? Happy. Happy? Yung po meron ba? Yun na lang patingin. You're doing a pirate? 46? Oh, that's funny. It's 46. Ito dragon, no, Maricel? 46. Oh. But family likes Wow. Mabilis eh. Stand up, stand up. You got my face. Good, Papa. Good job. Wow, so pretty! Dinudumog yung Pilipino. Oo. Food trip. Ano, demo. Libre yan, demo yan. Oh. Demo hotdog. Napila. Filipino store. Chicken. Saan? Oh, okay. Hi guys, ganito ang piyesta dito sa Moose Jaw sa Canada. Ayun. Diba? Ganyan lang, madali. Ilalagay sa ano? Parang pinabox. Ilalagay dun sa ano. Ayan, kakagulo sila. Oh. Yun o. Kakagulo sila. Ayan.